وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وعافنا واشف كل موجع. يا ربي صل على محمد وأسلئ القلب واعف ونفا. يا ربي صل على محمد وأصلح القلب واعف وانفا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد واقبل مواد وازرف وردا. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد نقول بحسنك الممنى. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. يا رب صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم
صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما صلى الله عليه. وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأزكياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى السلام عليك طه يا طبيبي. السلام على المشفع بالقيامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام عليك زين الأنبياء. السلام عليك أتقى الأتقياء. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المشفع في القيامة. السلام على المضلل بالغمامة. السلام على المتوالي بالغرامة. السلام عليك. السلام عليك. السلام عليك زين
وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أتانا بعبده المختار من دعانا صلى الله عليه. إليه بالإذن وقد نادانا لبيك يا من دلنا وهدانا صلى الله عليه. صلى عليك الله بارئك الذي بك يا مشفع خصنا وأبانا صلى الله عليه. مالك الأثار معدن سرك الأسماء وسفر النجاة حمانا صلى الله عليه. وعلى صحابتك الكرام أمات دينك أسمع لولائه أنا صلى الله عليه. والتابعين لهم بصدق ما أذى هذه المودة أيج الأشجان صلى الله عليه. والله ما ذكر الأبيب لدى المحب إلا وأضأى والئا نشوانا صلى الله عليه. أين المحبون الذين عليهم بذل النفوس مع النفاس صلى الله عليه. لا يسمعون بذكر طه المصطفى إلا بإن تعشوا وأذى برانا صلى الله عليه. الأرواح تشتاق اللقاء وتهن تسأل ربها الرضوان صلى الله عليه. آل المحبين كذا فاسأل المشفع والإفل هدانا صلى الله عليه. وانسب إلى أوصاف طه المجتبى واهدر لقلبك يمتلئ وجدانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله الله ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. إن جبلتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام. إن جبرتم كسر قلبي أنتم أهل الذمام. أو هجرتم يا حبائب فعلى الدنيا سلام. أو هجرتم يا حبائب فعلى الدنيا سلام. الله 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 ما لنا مولى سوى الله. كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله. الله الله
وفؤادي برزخ لا يبغيان بين سبعي وفؤادي برزخ لا يبغيان الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله أرسل الله إلينا بالكرامات العظام أرسل الله إلينا بالكرامات العظام مدى المختار طه سيد الرسل الكرام أحمد المختار طه سيد الرسل الكرام الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله ما لنا مولى سوى الله كلما ناديت ياه قال يا عبدي أنا الله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه نبأنا الله فقال جاءكم نور فسبحان الذي أنبانا صلى الله عليه والنور طه عبده من به في ذكره عظم به منانا صلى الله عليه هو رحمة المولى تأمل قوله فليفرحوا واغدوا به فرحانا صلى الله مستمسكا عليه بالعروة الوثقى معتصما بحبل الله من شانا صلى الله عليه واستشعرا أنوار من قيل متى كنت نبيا قال آدم كان صلى الله عليه بين التراب وبين ماء فاستفيق من غفلة أبدا وكن يقظانا صلى الله عليه وانظر إلى أسرار ربي لم يزل ينقلني بين الخيار مصانا صلى الله عليه لم تفترق من شعبتين إلا أنا في خيرها حتى بروزي أنا صلى الله عليه فأنا خيار من خيار قد خرجت من نكاح لي إلهي صانا صلى الله عليه الله حماه اختاره وما براك مثله نسانا صلى الله عليه وبحبه وبذكره والنصر والتوقير رب العرش قد أوصانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي
لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام أنت المرتجى يوم الزحام اشفع لنا يا خير الأنام اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي لوعدنا بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب بك يا حبيب أنت للخلق يا طبيب اشفع لنا يا حبيبنا اشفع لنا يا حبيبنا لك الشفاعة يا رسول الله يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي يا رسول الله يا نبي لك الشفاعة وهذا مطلبي يا نبي اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه هذا وقد نشر الإله نعوته في الكتب بينها لنا تبيانا صلى الله عليه أخذ ميثاق النبيين لما آتيتكم من حكمة إحسانا صلى الله عليه وجاءكم رسولنا لتؤمنن وتنصرون وتصبحون عوانا صلى الله عليه وتبشروا أقوامهم بالمصطفى عظم بذلك رتبة ومكانا صلى الله عليه فهو وإن جاء الأخير مقدم يمشون تحت لواء من نادانا صلى الله عليه يا أمة الإسلام أول شافع ومشفع أنا قد لا أتوانا صلى الله عليه حتى أنادى ارفع وسل تعطى وقل يسمع لقولك نجم فخرك بانا صلى الله عليه
جل بيدي والأول ناتي أنا الجنان صلى الله عليه وأكرم الخلق على الله أنا فلقد حباك الله منه حنانا صلى الله عليه سوف يعطيك فترضى جل من موت تقاصر عن طعنانا صلى الله عليه لله كرر ذكر وصف محمد كيما تزيح عن القلوب الرانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من إليك دعانا اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله يا أهل الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشعب يشير يا أهل الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشعب يشير يا أهل الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشعب يشير يا أهل الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشعب يشير يا إخوان جيدوا السرى سيروا بأحسن مسير إلى مكان العلو إلى المقام الكبير هذا العطاء فضل معطي سميع بصير هذا العطاء فضل معطي عليم قدير هذا لنا طب من ربي اللطيف الخبير ونورنا يا عباد السراج المنير الله الله شفع يشير يا الإرادة بدا نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشفع يشير وحرزنا حرزنا وباب رب الكبير به الجلال كل قربه واستنار الضمير وهذا للولا من وعد طه وفير يسر لهم بالفضل كل عسير تيسير قد أسار على المهيمن يسير هيا بنا يا جماعة لمعالي العطير الله الله يا الله والكون كله إلى ذاك المشرق
الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشفع يشير بعينها سجنا شخير وأزكى عبير ننشر لشرع النبي والله ونعم النصير يا ربي بالمصطفى وجبور لكل كسير وصل دائما على طال بشير نذير والآل أهل الهدى من كل عارف بصير والصوب أجمع وما بنهج أحمد يسير الله الله يا الله الله يا الله يا لا الإرادة بدر نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشفع يشير يا لا الإرادة بدر نور الحبيب البشير والكون كله إلى ذاك المشفع يشير اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله لما عليه بدا وقت البروز لأحمد أن يهدي من ما شاء قد كان صلى الله عليه حملت به الأم الأمينة بنت وأب صلى على الإله مكان صلى الله عليه والد المختار عبد الله ابن عبد المطلب رأى برهان صلى الله عليه إذا كان يغمر نور طه وجهه وسرى إلى الابن المسون عيانا صلى الله عليه وهو بن هاشم الكريم شام بن عبد مناف بن قصي كان صلى الله عليه والده يدعى حكيما شانه قد اعتلى عزيز بذلك شانا صلى الله عليه وأفد أصول المصطفى حتى ترى في سلسلات أصوله أجنانا صلى الله عليه وهناك كيف واعلم برفعه إلى إسماعيل كان كان للحبيب عوانا صلى الله عليه فإذا أملت به آمنة لم تشكو شيئا يأخذ نسوانا صلى الله عليه أطلت من رب السماء أقصى لنا والهم والأحزان صلى الله عليه ورأت كما قد جاء ما علمت به أن المؤمن شرف الأكوان أكوانا صلى الله عليه بالنور من في بطنها فاستبشرت ودنا المخاض بعذر عذر رضوانا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم في كل لحظة أبدا عدد خلقي ورضا نفسي وزنة عرشي ومداد كلماتي جلت الأنوار من كل الجهات فوقت الميلاد المشفع وعيها
صلى الله عليه فجر أبرز الشمس الأذى ظهر الحبيب مكرما وبصونا صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك أبرز الله المشفع صاحب القدر المرفع فملا النور النواحي يا رسول الله أما كل القوانين أجمع الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك ناكسات أصنام مشركين وبنا الشركين تصدع ودنا وكنت الهداية يا رسول الله وحمى الكفر تزازع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا أهلا وسهلا بك يا ذا القدر الأربع يا إمام أهل الرسالة يا رسول الله من به لأبد تدفع يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك الله يا حبيب سلام عليك يا رسول الله صلوات الله عليك مرحبا يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسيني مرحبا 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 يا مرحبا يا نور العين مرحبا جد الحسيني مرحبا مرحبا أنت في الحشر ملاذون لك كل الخلق ذا فزع وينادون ترى ما قدها من هول أفظع طلع البدر
شملنا بالمصطفى أجمل صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا به تنظر إلينا واعطنا بكل ما وقنا كل البلايا ودفع الآفات والأرباب صلى الله على محمد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم مرحبا صلى الله على محمد مرحبا صلى الله عليه وسلم مرحبا وسقينا يا رب أجدنا يا الله حياها ضالهما يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله وقديم الأمر بحسنا يا الله ونسين العقبة ومرجع يا الله ربي فاغفر لي ذنوبي يا الله ببركة الهادي مشفع يا الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلاة الله تغشى فله الحسن تجمع صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم محمد هو وآله وصحبه ما سنشاء صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله صلى الله عليه اللهم صل وسلم وبارك عليه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم صل وسلم وبارك عليه قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه المسلم. Dari Abu Ya'la Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah menetapkan perbuatan baik atas segala sesuatu. Jika kalian membunuh, maka berlakulah baik dalam hal tersebut. Jika kalian menyembelih, berlakulah baik dalam hal itu. Hendaklah kalian mengasah pisaunya dan menyenangkan hewan sembelihannya. Hadis riwayat Bukhari dan hadis riwayat Muslim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin. Salatan taghfiru biha adh-dhunub wa tuslihu biha al-qulub
وتنطلق بها العصوب وتلين بها الصعوب وعلى آله وصحبه ومن إليه منسوب. Amma ba'du. Yang pertama-tama kali saya muliakan Sahibul Bait yang mana telah menyediakan tempat bagi kita untuk membacakan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang saya muliakan Al-Habib Fahmi Assegaf selaku pimpinan Majlis Ta'lim Anwarul Habib, para orang tua Walid Abdul Rahman Segaf, para tengku dan para asatid, Tengku Syifral Malasi, Tengku Ari Zarlian, dan para orang tua, para tengku asatid yang tidak mungkin saya sebutkan namanya persatu, namun tidak dapat menghormati rasa hormat saya, tidak dapat mengurangi rasa hormat saya. Saya tidak memperpanjang mukadimah saya, langsung saja menuju ke tausiah yang akan disampaikan oleh guru-guru kita. Yang pertama disampaikan oleh Tengku Syifral Malasi, kemudian diakhiri oleh Al-Habib Fahmi Assegaf. Kepada Tuan Guru kami persilahkan dengan segala hormat. Waktu dan tempat kami persilahkan. Mohon maaf jika ada salah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil fattahil alim, al-karimil halim, ghafiriz zambi wa qabilit tawbi, syadidil iqab, zi tawli la ilaha illa huwa ilaihil masir. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, akramana bil islam wa an'ama alaina bi ni'matil iman wa hadana ila tamassuki bil urwatil wusqa wal hablil aqwa wa zalika bi ittiba'il qur'anil karim wal ihtida'i bi sunnati rasulil azim sallallahu alaihi wasallam wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam وشرف وكرم في كل حين أبدا عدد نعم الله وإفضاله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مفتاح باب رحمة الله عدد ما في علم الله صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه ومواله. أما بعد فحضرة المحترم, yang pertama sekali yang kita muliakan kepada guru mulia kita Al-Habib Fahmi Assegaf selaku pimpinan daripada Majelis Ta'lim Anwarul Habib Kota Langsa, yang kita doakan semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah jaga beliau, Allah jaga keluarga beliau, Allah tunaikan segala hajatnya beliau, hajat dunia, hajat akhirat. Dan juga kepada para habaib, orang tua kami yang telah berhadir. Yang pertama sekali kepada Al-Habib Abdul Rahman Ibn Junaid Assegaf, yang semoga Allah panjangkan umur beliau dalam ketaatan. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada seluruh ahlul bait, keluarganya Rasulullah yang telah berhadir di tempat yang mulia ini, kepada para asatid, orang tua kami, kepada para tungku-tungku, para alim ulama, tokoh masyarakat yang tidak dapat saya sebutkan namanya satu persatu, dan juga kepada hadirin wal hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, 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 kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat karunia dan juga daripada berkat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala, berkat taufiknya daripada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita bisa berkumpul di tempat yang sangat mulia ini, yang tujuan kita adalah untuk
berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang selawat merupakan satu ibadah yang sangat mulia daripada Allah Subhanahu wa taala. Di saat semua ibadah itu dipelopori oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di saat semua ibadah Allah cuma memerintahkannya. Tidak ada ceritanya Allah melakukan ibadah. Karena Allah adalah satu zat yang diibadahkan, yang berhak kita sembah. Allah cukup memerintahkannya. Yang mempelopori semuanya adalah Nabi Muhammad. Rasulullah yang mengajarkan kita salat, Rasulullah yang mengajarkan kita untuk bayar zakat, Rasulullah pula yang mengajarkan kita cara untuk berpuasa. Akan tetapi khusus bab salawat, Allah terlebih dahulu yang melakukannya. Yang Allah katakan di dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah, memakai kata-kata inna, sesungguhnya, pasti Allah Subhanahu wa taala dan para malaikatnya, dimulai dengan Allah, kemudian baru para malaikatnya. Allah berselawat kepada Nabi Muhammad. Sallu ala Nabi Muhammad. Kemudian baru Allah perintahkan kita umatnya, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, selawatlah kalian, berilah salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah satu ibadah yang sangat agung daripada Allah Subhanahu wa taala yang tidak ada tandingannya. Di saat semua ibadah butuh kepada ijazah. Butuh kepada ijazah. Ada yang mengajari kita bagaimana melakukannya. Akan tetapi khusus salawat tidak butuh kepada ijazah. Siapapun bisa mengerjakannya. Siapapun, kapanpun dan dimanapun, semuanya bisa mengerjakan salawat tersebut. Bisa mengucapkan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang salawat ini manfaatnya bukan untuk Rasulullah, akan tetapi untuk kita pribadi. Rasulullah tidak butuh. Ibaratnya itu Rasulullah adalah sudah penuh dengan keberkahan, dengan kesempurnaan, tidak dapat lagi ditambah. Maka tidak akan bertambah dengan berkat salawat kita, keberkahan ataupun kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti bak mandi yang diisi air yang telah penuh. Maka kalaupun kita isi air lagi, maka air akan jatuh ke bawah. Tidak bisa menambah kemuliaannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemuliaan Rasulullah sudah penuh. Sudah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka salawat yang kita salawatkan ini bukan untuk Rasulullah, akan tetapi salawat yang kita salawatkan ini adalah untuk kita sendiri manfaatnya. Maka air yang kita tambahkan ke dalam bak tersebut akan tumpah, dan yang tumpah tersebutlah manfaatnya untuk kita. Banyak yang kita siram, banyak yang tumpah, banyak manfaatnya untuk kita. Satu gayung, maka satu gayung manfaatnya untuk kita. Satu malam kita hadir maulid, maka satu malamlah manfaatnya untuk kita. 40 malam kita hadir maulid, maka manfaatnya pula sebegitu untuk kita. Maka sebagaimana banyaknya kita berselawat kepada Rasulullah, banyak pula manfaat yang akan kita dapatkan. Berkah daripada selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mohon maaf, yang mau ibadah sendiri di rumah, kita tidak menyalahkannya. Silahkan, akan tetapi jangan salahkan. Di saat ibadah, semua ibadah itu di antara bainal qabuli wa raddiha dikatakan. Di antara diterima dan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua ibadah tergantung daripada niatnya, tergantung daripada keikhlasannya. Maka di antara diterima dan ditolak. Illa sholata ala nabi, kecuali salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang tidak butuh kepada ikhlas, tidak butuh kepada khusyuk, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimanapun kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sedang jalan kita selawat, sedang dalam keadaan senang kita selawat, sedang dalam keadaan susah kita selawat, semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, enggak pakai syarat. Kan tapi ibadah yang lain semuanya butuh kepada syarat-syaratnya agar diterima ibadah tersebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan juga orang-orang yang kenduri maulidnya Rasulullah, semuanya pasti akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena itu adalah menyangkut dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kita memohon hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita memohon taufik dan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa selalu menjadi orang-orang yang bisa berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka pentingnya hidayah. Secerdas-cerdasnya orang, sepandai-pandainya orang, apabila tidak diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, maka akan tetap kafir. Ahli astronomi yang dia melihat bagaimana keajaiban-keajaiban yang di langit luas, jika tidak mendapatkan hidayah daripada Allah, dia tetap kafir. Ahli bedah yang dia melihat bagaimana keadaan tubuh kita, keajaiban yang ada di dalam tubuh kita, bagaimana darah mengalir, bagaimana jantung yang sedemikian rupa. Akan tetapi jika tidak mendapatkan hidayah daripada Allah, juga dia akan tetap kafir. Bahkan mohon maaf, mungkin sebahagian daripada mereka, bukan mungkin, mereka berani mengatakan dunia ini terjadi dengan sendirinya. Ini kenapa? Karena dia tidak mendapatkan hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak merendahkan ilmunya. Akan tetapi nenek-nenek yang nang kampung yo yang lebih mulia. Kenapa? Walaupun beliau tidak memiliki ilmu yang begitu tadi, akan tetapi beliau ini diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk beragama Islam. Sallu ala Nabi Muhammad. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita selalu diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala dan selalu ditambah. Jangan sampai kita termasuk kepada orang-orang yang cuman berilmu akan tetapi kita tidak beradab. Maka dikatakan tabban lil ilmi idza da'a ahlahu ila tahqirin nabi awis salihin. Celaka. Siapa celaka? Celaka orang yang mempunyai ilmu. Celaka ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu yang membawaki, yang menyeru orang yang memiliki ilmu tersebut untuk menghina Nabi Muhammad ataupun menghina orang-orang soleh. Ini adalah orang yang celaka. Tidak ada gunanya ilmu banyak, akan tetapi dia tidak mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, orang tersebut celaka. Nauzubillah min zalik. Bahkan ada sebagian mereka mengatakan tidak boleh mengatakan Sayyidina kepada Rasulullah. Sayyidina, hanjikun Sayyidina kepada Nabi Muhammad. Yang padahal kata-kata Sayyidina ini adalah satu penghormatan kepada Rasulullah. Karena tidak mungkin kita mengatakan nama, panggil nama Rasulullah dengan kata-kata namanya sendiri tanpa memakai gelarnya. Tidak mungkin, gak ada adab kita. Tapi mereka mengatakan tidak boleh pakai Sayyidina pada Rasulullah. Ya, yang padahal Rasulullah mengatakan ana sayyidu waladi Adam wala fakhar. Aku adalah sayyid. Rasulullah sendiri yang mengatakan aku adalah sayyid. Aku adalah penghulu anak Adam. Wala fakhar. Dan aku tidak sombong. Aku adalah sayyid, pimpinan anak Adam, dan aku tidak sombong. Para ulama mengatakan dan aku tidak sombong tersebut wala fakhar artinya adalah ini adalah satu kemuliaan besar yang diberikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mesti disampaikan kepada umat. Kemuliaan tersebut mesti disampaikan kepada umatnya bukan karena sombong. Akan tetapi Nabi menyampaikannya agar umat tahu bahwa Rasulullah adalah penghulu anak cucu Adam semuanya. Jadi pegang hanjekkeun Sayyidina ke Rasulullah. Sayyidina ya mungkin tak keun nanto. Ke Rasulullah mungkin. Jangankan ke Rasulullah, ke mak ngan ayah ti remoha mungkin dah nanto. Nah ayah tanya Ibrahim. Ibrahim dah ke ya. Enggak mungkin. Maka pakai kata-kata penghormatan untuk mereka. Untuk guru kita enggak mungkin kita panggil namanya. Enggak mungkin. Apalagi untuk Rasulullah. Pakailah kata-kata untuk menghormati mereka. Tungku, abu, dan sebagainya. Maka ini adalah sedikit yang bisa saya sampaikan. Yang semoga kita selalu diberikan limpahan nikmat dan karunia daripada Allah Subhanahu wa taala. Dipandang ridha oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan semua hajat-hajat kita yang punya permintaan semuanya. Permintaan yang di dalam hati kita yang tidak kita sebutkan semuanya, akan tapi Allah Maha tahu apa yang ada di dalam hati kita. Semoga semuanya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah cabut sifat-sifat buruk yang ada di dalam hati kita, Allah gantikan dengan sesuatu yang baik, dan Allah cabut nama-nama orang fasik di dalam hati kita. Allah ganti dengan nama-nama aulia Allah. Allah ganti dengan nama-nama orang soleh. Allah ganti dengan nama-nama para ulamanya Allah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmadallah wa nashkurullah subhanahu wa ta'ala. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa qurratu a'yunina Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'du, habaibna min al-kiram, Sayyidil Wali al-Habib Abdurrahman bin Junair Segaf, juga para asatid, Tengku Syafral, Tengku Harizar Lian, para tokoh masyarakat yang berhadir, dan segenap jajarannya yang tidak mungkin saya sebutkan satu persatu, akan tetapi tidak mengurangi rasa hormat pada malam yang mulia ini. Al-hadirin, al-hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada malam yang mulia ini kita duduk bersama-sama di bawah langitnya Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan taufik wal hidayah untuk kita. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kenikmatan-kenikmatan baik jasmani maupun rohani kepada kita. Taufik wal hidayah yang Allah taala berikan kepada kita merupakan kenikmatan yang paling agung, merupakan kenikmatan yang paling istimewa. Karena kalau kita lihat berapa banyak orang yang memiliki kekuatan badan yang begitu luar biasa, berapa banyak orang-orang yang memiliki badan yang kuat, berapa banyak orang-orang yang memiliki jasmani yang kuat, akan tetapi tanpa taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan. Tanpa taufik wal hidayah Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan kepada kita kenikmatan dalam ibadah tersebut. Berapa banyak orang yang kuat, tapi coba berikan kepada dia uang 1 juta. Uang 1 juta. Kalau dikasih uang 1 juta mau? Mau? Ada yang mau? Hah? Kalau antum mah enak, coba tanyakan sama orang luar sana. Mau 1 juta? Di luar nggak ada yang mau. Mau 1 juta? Mau? Oh, mau langsung. Tapi syaratnya dari habis subuh, sebelum subuh, tinggal dalam masjid, tak keluar-keluar dalam masjid subuh.
duha, baca Quran, salat zuhur, qabliyah, ba'diyah, asar, qabliyah, kemudian maghrib, ba'diyah, kemudian qabliyah isya, kemudian isya, kemudian ba'diyah isya, kemudian wirid, baca Quran, kemudian witir, tahajud. Sanggup? Gak sanggup. Padahal ada uang 1 juta. Tapi ada beberapa orang yang tanpa uang sekalipun dia mampu mengerjakan hal tersebut karena dirinya mendapatkan taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Apa itu taufik? Taufik adalah kekuatan yang Allah taala berikan kepada kita agar kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Agar kita bisa menikmati ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa ya ayyuhal hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan tadi oleh Tengku Syibran, berapa malam kita pergi dari rumah ke rumah setiap malam. Entah besok pun di mana lagi tidak tahu kita. Tapi subhanallah, subhanallah, keluarnya kita daripada rumahnya kita. Setiap malam kita keluar untuk salat dan salam kepada baginda Rasulullah, untuk menimba ilmunya Allah, untuk menimba ilmunya baginda besar Nabi Muhammad, untuk mendekatkan diri kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka disebutkan bahwasanya minimal 40 malam tersebut Allah Ta'ala kabulkan engkau punya hajat. Minimal 40 malam tersebut Allah Ta'ala ubah akhlakmu dari yang tidak baik menjadi orang baik, yang sudah baik menjadi lebih baik insyaallah. Tujuan kita untuk hadir maulid agar supaya diri kita bisa mengikuti jejak langkahnya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa barik wasallam. Disebutkan bahwasanya daripada guru kita Sayyidil Habib Umar Ibn Muhammad Ibn Salim Ibn Afid, beliau menceritakan bahwasanya dahulu Al-Imamul Addad, beliau pernah menyebutkan salah satu muridnya Al-Habib Abdurrahman Ibn Abdullah Balfaqi Alamatud Dunya. Beliau menyebutkan bahwasanya maka ma fil akwan illa Abdurrahman Ibn Abdullah Balfaqi. Tidak ada orang yang lebih hebat daripada bidang ilmunya, daripada ibadahnya, melebihi daripada Abdurrahman Ibn Abdullah Balfaqi. Habib Abdurrahman Ibn Abdullah Balfaqi Alamatud Dunya di Hadramaut. Sampai kemudian kata Habib Umar, datang zaman di zamanku Al-Habib Alwi Ibn Abdullah Ibn Adrus Ibn Syahab Ainut Tarim. Beliau pernah mengatakan kita tidak hidup di zaman Al-Habib Abdurrahman Ibn Abdullah Balfaqi Alamatud Dunya. Akan tetapi kita hidup di zaman yang dimana banyak para ulama, dan disebutkan oleh beliau tidak ada yang lebih hebat melainkan daripada Al-Habib Ahmad Ibn Abdurrahman As-Segaf, abah daripada Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad As-Segaf Gutub. Sampai kemudian Sayyidil Habib Umar mengatakan bahwasanya adapun di zamanku tidak ada orang yang lebih hebat daripada ilmunya, daripada pengamalan ilmunya, melebihi daripada Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Ibn Abdurrahman As-Segaf di Jeddah. Kenapa? Apa yang menyebabkan? Para ulama-ulama tersebut mengatakan bahwasanya mereka, para ulama-ulamaul amilin, memiliki derajat yang luar biasa. Karena kata Sayyidina Habib Umar, mereka adalah orang-orang yang dimana gerak-geriknya, cara bicaranya, tingkah lakunya hampir menyerupai baginda Nabi Muhammad. Mereka usaha untuk supaya kalau jalan ikut jalannya Nabi Muhammad, kalau makan ikut makannya Nabi Muhammad, kalau duduk ikut duduknya baginda Nabi Muhammad. Kita sekarang bagaimana? Tidurnya kita ikut siapa? Firaun. Duduk ikut siapa? Duduk yang ikut orang. Orang duduk kita duduk. Tapi duduknya Nabi Muhammad bagaimana? Makannya baginda Nabi Muhammad bagaimana? Minumnya baginda Nabi Muhammad bagaimana? Sering kita sebutkan bahwasanya bagaimana minumnya Rasulullah, pakai tangan kanan apa kiri? Nah, kemarin ada pakai kiri. Itu yang pakai kiri umat siapa itu? Yang pakai kiri umat siapa? Nabi pakai kiri atau enggak? Nabi pernah minum pakai kiri? Nabi Muhammad pernah minum pakai tangan kiri? Enggak pernah. Pernah minum tangan kiri? Enggak pernah, syuf. Masya Allah. Anak-anak Bukit Metua, Masya Allah, anak-anak yang ngerti Rasulullah. Mudah-mudahan besarnya jadi penerus baginda Nabi Muhammad, Insya Allah. Jangan engkau ridho kemudian engkau minum pakai tangan kiri.
Sudah kita sebutkan bahwasanya man syiriba bishimalin wa man akala bishimalin wa man akhadha bishimalin wa man a'ta bishimalin fa huwa syaitan. Yang makan pakai tangan kiri, yang minum tangan kiri, yang ambil tangan kiri, yang memberi pakai tangan kiri, fa huwa syaitan. Maka dia syaitan. Besok kalau di majelis ada yang minum tangan kiri gimana? Kita panggil syaitan boleh? Oh, boleh pula. Nanti tidak mau hadir lagi majelis. Dibilang syaitan pula, nggak mau lagi hadir ngaji. Kenapa? Habib bilang saya syaitan. Dan memang engkau syaitan. Lah engkau sudah setiap malam dengar cerita tentang baginda Rasulullah, masih minum pakai tangan kiri. Mana akhlakmu? Al-Habib Abdul Qadir Ibn Ahmad Segaf yang kita sebutkan tadi adalah orang salah satu ulama yang dimana gerak-geriknya paling mirip dengan baginda Rasulullah, paling mendekati karena dirinya senantiasa membuka sejarah baginda Nabi Muhammad dan kemudian ingin meniru apa yang diperbuat oleh baginda Rasulullah. Bahkan disebutkan bahwasanya oleh guru kita Al-Habib Umar, Al-Habib Abdul Qadir pernah diberikan oleh orang kaya, didatangi orang kaya, dikasih uang kepada Habib Abdul Qadir 1 juta real. 1 juta real. Berapa? Berapa 1 juta real? 1 juta real sekitar kurang lebih 3 miliar 700 juta. Pernah lihat uang 3 miliar? Pernah? 3 miliar pernah lihat? Mimpi aja belum apalagi lihat. Habib Abdul Qadir dikasih uang 1 juta real, 3 miliar 700 juta. Kata ini orang kaya, Habib ini uang 1 juta real, terserah antum mau buat apa. Terserah mau buat, kalau umpama zaman sekarang dikasih uang 1 juta real, terserah mau buat apa. Yang pertama dibeli apa? Rumah dulu, mobil apa? Harus Pajero. Kalau enggak Fortune. Rumah harus 2 tingkat. Habis beli rumah 2 tingkat enggak pernah buat maulid. Alasan enggak ada uang. Rumah kecil-kecil bisa buat maulid. Rumah gede-gede enggak bisa buat maulid. Karena tidak ada taufik. Ada uang 1 juta, 3 miliar. Ini bukan sedikit. Beli apa lagi? 3 miliar bisa beli semuanya. Habib Abdul Qadir dapat uang habis subuh. Sholat subuh dikasih uang 1 juta real. Habis sholat subuh panggil supirnya. Ayo berangkat. Bawa. Zaman dulu belum ada bank. Bawa uang masih pakai plastik. Bayangin tuh sekarung uang 1 juta real, 3 miliar. Bawa masuk dalam mobil. Sampai akhirnya pergi Habib Abdul Qadir sama supirnya. Sampai di satu rumah Habib Abdul Qadir bilang, berhenti. Itu ada rumah orang miskin. Turun. Nih ambil segepok. Kasih. Jalan lagi. Berhenti. Itu ada rumah janda. Jangan diketok. Karena isinya perempuan semua. Kalau kita tahu isinya perempuan semua malah diketok. Tahu enggak ada laki di rumah? Kesempatan. Assalamualaikum. Kadang-kadang assalamualaikum, waalaikum. Ada yang masih pakai assalamualaikum. Jangan pakai waalaikum, enggak ada waalaikum itu. Atau chatting ASS WRWB. Kurang singkat lagi. ASS. Kalau yang ngerti bahasa Inggris jangan disebut. Jawab pula. Ngapain dijawab? Ngasih salam aja enggak benar. Kadang-kadang saking enggak benernya. Ngasih salam, saking kepengen biar nampak Arab. Astagfirullah WRWB. Astagfirullah WR, bukan assalamualaikum. Saking tidak mengerti bagaimana salam, saking tidak mengerti bagaimana Islam. Assalamualaikum punya nilai yang luar biasa dalam Islam. Jangan dibuat main-main. Masuk pulang sekolah, Assalamualaikum mi. Ada yang begitu? Nggak ada. Oh ketawa, mencurigakan nih. Ada namanya. Ada begitu dek? Ada. Bagus jujur, subhanallah. Jangan lagi ya. Kalau masuk rumah bilangnya apa? Assalamualaikum. Mekom. Mekom pula. Mana pula engkau belajar mekom ini? Jawab pula, Beb, mending saya Beb ada mekom daripada kawan saya. Gak salam langsung.
Masuk rumah buka pintu, taruh tas sembarangan, pulang keluar pergi main lagi. Nah, ada begitu? Ada juga. Jujur-jujur anak-anak di sini, Masya Allah. Didikan yang luar biasa. Bahkan Al-Habib Abdul Qadir sampai di rumah janda tersebut, beliau bilang jangan diketok, masukkan uangnya di bawah pintu, selipin. Sampai kemudian disebutkan bahwasanya sebelum masuk waktu zuhur, itu uang 3.700.000.000 udah habis semuanya. Dibagiin sama orang-orang miskin. Nggak bersisa, nggak ngambil satu peser pun. Sampai kemudian ditanya sama supirnya, udah habis? Udah habis. Mana plastiknya? Plastiknya mana? Kreseknya. Diambil plastik goni yang bekas simpan uang 3 miliar tersebut. Beliau goyang-goyangkan, beliau mengatakan Allahumma fashhad, Allahumma fashhad, Allahumma fashhad. Ya Allah, saksikanlah ya Allah, saksikanlah ya Allah, aku telah tunaikan apa yang telah engkau perintahkan ya Allah. Sama seperti akhlak Nabi Muhammad. Nabi ketika datang harta yang begitu luar biasa daripada raja pada zaman dahulu, beliau sibuk bagikan semuanya. Sibuk bagikan semua harta tersebut. Sampai selesai bagi harta semua, balik ke rumah Sayyidah Aisyah. Sayyidah Aisyah nanya, ya Rasulullah, tidak ada bagian untuk kita Rasulullah. Ini rumah sebulan tidak ada makan apa-apa. Kata Nabi Muhammad, ya Allah Aisyah, saya lupa. Saking saya kemudian semangatnya bagikan untuk umat, saya lupa saya punya keluarga, saya tidak sisakan untuk keluarga saya. Subhanallah. Baginda Nabi Muhammad. Karena untuk umat tidak pernah main-main. Umatnya sering main-main sama Rasulullah. Al-Habib Abdul Qadir, bagaimana uang 3.700.000.000 tanpa pernah beliau sisakan sama sekali. Beliau malah mengatakan Allahumma fashhad, ya Allah saksikanlah kantong ini kosong ya Allah, telah aku keluarkan semua di atas jalanmu ya Allah. Maka tidak heran kita, para ulama-ulama soleh semisal mereka adalah ulama-ulama yang dimana apabila kita memandang wajah-wajah mereka, maka akan teringat kepada Allah, akan teringat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan disebutkan Al-Habib Abdul Qadir pernah naik taksi sama satu orang dari Jeddah. Sebelum beliau terkenal, sebelum ada pembantu, sebelum ada supir, belum punya mobil, mau ke Mekah naik taksi, Habib Abdul Qadir. Subhanallah, yang jadi supir taksi anak muda, rada-rada preman dikit, pakai celana li, baju kaos. Habib Abdul Qadir yang waktu itu sudah tua, beliau minta tolong, nak, tolong masukkan koperku dalam bagasi taksi. Apa kata supir taksinya? Supir taksi yang tidak kenal siapa Habib Abdul Qadir. Kata beliau, Pak, koper engkau yang masukkan, jangan suruh aku. Masya Allah. Akhirnya Habib Abdul Qadir marhaba. Tidak kemudian, oh saya orang tua, enggak, marhaba. Ambil koper, masukkan dalam bagasi. Masuk ke dalam mobil, perjalanan Jeddah ke Mekah lumayan panjang. Sampai kemudian sempat berbincang dengan Habib Abdul Qadir. Habib Abdul Qadir nanya pada pemuda tersebut, anak muda, udah nikah? Berapa umurmu? Umurku sekian. Udah nikah? Kata anak muda tersebut, ngapain nikah? Zaman sekarang kalau punya uang semua bisa buat. Zaman sekarang kalau punya uang semua bisa buat. Kata cuma astagfirullahaladzim. Habib Abdul Qadir dengar ini, Masya Allah, ini anak muda, subhanallah. Ini sempat ada anak muda jumpa sama saya begini, saya tembeleng. Untung Habib Abdul Qadir, orangnya sabar, Masya Allah. Orang punya akhlak Nabi Muhammad SAW. Jawab begitu, Habib Qadir bilang, Masya Allah. Akhirnya ngomong-ngomong sama Habib Abdul Qadir, sambil didoakan sama Habib Abdul Qadir. Sampai di kota Mekah, Habib Abdul Qadir tiba di hotel. Dia ngelihat bahwasanya orang-orang udah nunggu Habib Abdul Qadir. Beliau turun semua, dibukakan pintu, berebut kemudian ngambil Habib Abdul Qadir, berebut ngambil tasnya Habib Abdul Qadir. Sampai dia nanya, siapa ini? Kok sampai semua orang berebut? Akhirnya ditanya-tanya, ini siapa? Oh, ini adalah ulama besar Habib Abdul Qadir. Subhanallah, dia malu. Dia malu luar biasa, ternyata dia ngomong kurang ajar dari tadi sama ulama yang luar biasa terkenal di kota Mekah. Tapi beliau tidak pernah marah sedikit pun kepada beliau. Beliau tidak pernah negur kepada orang tersebut sedikit pun. Sampai kemudian pemuda tersebut yang tidak menikah tersebut, dia balik ke rumahnya, dia jumpa abahnya, dia bilang, Abah, sekarang aku pengen nikah. Kata abahnya, lu tumben, dari kemarin abah suruh nikah gak pernah mau nikah. Kata beliau, kata anak muda tersebut, tadi aku bawa taksi dan naik di dalam taksiku seorang ulama amilin, seorang ulama yang luar biasa, yang tidak aku lihat
cara dia berbicara kecuali aku teringat dengan sejarahnya baginda Nabi Muhammad, cara baginda Rasulullah berbicara. Tidak aku melihat cara dia berjalan kecuali aku teringat sebagaimana pelajaran-pelajaranku terdahulu, cara Nabi Muhammad terjalan. Dan tidak aku melihat sosok daripada ulama tersebut kecuali aku melihat gerak-gerik yang terdapat pada tubuh ulama tersebut adalah gerak-geriknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai kemudian kata abahnya, boleh, tapi sebelum nikah saya jumpa dulu dengan Habib Abdul Qadir. Dijumpai dengan Habib Abdul Qadir, bapak tersebut, sampai kemudian bapak tersebut menangis, mengatakan bahwasanya, Habib katanya, saya berterima kasih begitu luar biasa kepada antum. Sudah banyak saya bawa ke beberapa tempat, ini anak gak pernah bisa tobat. Tapi subhanallah jumpa sama antum, duduk 1 jam di dalam taksi sama antum, ngubah hidup anak tersebut dunia akhiratnya. Ayo hadirin, 1 jam duduk sama ulama soleh bisa ngubah hidupnya dunia wal akhirat. Bagaimana engkau 40 malam duduk sama Nabi Muhammad? Bagaimana lagi engkau yang duduk 40 malam menyebut baginda Rasulullah? Bagaimana lagi engkau 40 malam menyebut tentang sifat-sifat baginda Rasulullah? Lantas kemudian hatimu tidak berubah? Sekeras apa hatimu sampai kemudian hatimu tidak bisa berubah karena baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Fa ya ayyuhal hadirin, maka begitulah para ulama-ulama kita, para masyayikh kita, para ulama-ulama kita, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada Allah, bagaimana mereka mendekatkan diri kepada baginda Nabi Muhammad, sampai mereka tidak ridho kalau satu pun daripada gerak-gerik tubuhnya tidak bisa mengikuti baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka mudah-mudahan majelis malam hari ini, pada malam-malam ini dan malam-malam esoknya sampai ke malam penutupan nanti insyaallah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana doa guru kita Teguh Syibran tadi, Allah taala angkat segala penyakit-penyakit hati yang di dalam hati kita, Allah taala gantikan dengan sifat-sifat mulia baginda Nabi Muhammad. Allah taala ganti dengan akhlak terpujinya baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, yang di mana baginda Nabi Muhammad adalah uswatun hasanah, sebaik-baiknya panutan, maka jadikanlah dalam diri kita panutan terbaik adalah baginda Nabi Muhammad. Mulai malam hari ini dan malam-malam selanjutnya kita pasang niat kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak ridho. Kalau tidur kita tidak niru baginda Nabi Muhammad. Kalau makan kita tidak niru baginda Nabi Muhammad. Kalau jalan kita tidak niru baginda Nabi Muhammad. Kalau umpama tangan kita tidak niru tangannya baginda Nabi Muhammad. Kalau umpama mata kita tidak niru matanya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka mudah-mudahan niat-niat pelan-pelan untuk merubah diri, insyaallah 40 hari di malam penutupan, insyaallah malam menggapai cintanya baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, insyaallah Allah Subhanahu wa taala mencetak semua yang hadir, yang memuji, yang menyebut, yang memikirkan nama baginda Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, insyaallah dicetak oleh Allah menjadi orang-orang yang bisa dekat dengan baginda Nabi Muhammad, bisa dekat dengan akhlaknya baginda Rasulullah, bisa meniru akhlaknya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan akhlak baginda Nabi Muhammad sebagai tabiat di dalam diri kita yang tidak mungkin terlepaskan dalam diri kita. Amin ya rabbal alamin. Adanallahu ikum ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى، لك الحمد إذا رضيت، ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين، وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض من عليها أنت خير الوارثين. ولقد نشرت لنأتي من الصبو تحيي القلوب تهيج الأشجان. يا الله قد أثنى عليه فما يساوي القول منا أو يكون سنانا. يا الله لكن حبا في السرائر قد دعا لمديح صفوة ربنا وهدانا. يا الله وإذ امتزجنا بالمودة ها هنا نرفع أيدي فقرنا ورجانا. يا الله للواحد الأحد العلي إلهنا متوسلين بمن إليه دعانا. يا الله مختاره وحبيبه وصفيه زين الوجود به الإله عبانا. يا الله يا ربنا يا ربنا يا
بالمصطفى اقبلنا أجب دعوانا يا الله. أنت لنا يا ذخرنا في هذه الدنيا وفي أخرانا يا الله. أصلح لنا الأحوال واغفر ذنبنا ولا تأخذ ربي إن أخطأنا يا الله. واستقنا في نهج طه المصطفى ثبت على قدم الحبيب خطانا يا الله. أرنا بفضل منك طلعة أحمد في بهجة عين الرضا ترانا يا الله. في كل حال حبلنا وإبال من ودى ومن والانا يا الله. والمحسنين ومن أجاب نداءنا وذوي الحقوق وطالبا أوصانا يا الله. الحاضرين وساعيا في جمعنا نحن بين يديك أنت ترانا يا الله. ولقد رجوناك فحقق سؤلنا واسمع بفضلك يا سميع دعانا يا الله. وانصر بنا سنة طه في بقاع الأرض واجمع كل من عادانا يا الله. وانظر إلينا واسقنا كأسا لنا واشفي وعافي عاجلا مرضانا يا الله. واغفر لنا الحاجات واحسن ختمنا عند الممات واصلح عقبانا يا ربي. واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي. واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا يا ربي. واجمعنا وأبابا لنا في دارك الفردوس يا رجوانا. بالمصطفى صل عليه وآله مع القدر والصفاء غصانا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين. الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله أجمعين. أفضل ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. لا إله إلا 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 الله محمد رسول الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد. اللهم صل عليه وسلم. 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 اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم يا الله يا رحمن يا الله يا رحيم. اللهم صل على حبيبك سيدنا
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين. الفاتحة وآية الكرسي وثلاثة من سورة الإخلاص وما يتنجركم الله. الفاتحة. ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤود حفظهما وهو العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس مالك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. آمين. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. آمين. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى. فلك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين والآخرين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد في النبيين والمرسلين. آمين. وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. آمين. اللهم اتب بما بفضلك وجودك من محمد وعلى آله وصحبه وسلم في هذا المجلس المبارك هدية واسعة ورحمة نازلة وبركة شاملة. نقدم ثواب ذلك إلى حضرة سيدنا أبينا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله آمين. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. ثم إلى أرواح آبائي وإخواني من الأنبياء والمرسلين. آمين. وآل بيتي وذريتي وأصحابي أجمعين. آمين. خصوصا إلى روح من اجتمعنا هنا بسببه. آمين. إلى المرحوم حجي عمر بن بيا وأجا سيدي أوا بنتي تنكو حسين ورملي بن مرشام ومحمد يوسف بن عمر بيا وأصولي مفروض ومنتسبين إليه خاصة. آمين. ثم إلى روح والدينا ووالديكم وأمة المسلمين عامة. آمين. أصل لهم ثواب ذلك منا إليهم وجعل نورنا سوات الأعلى بين أيديهم آمين. وجعل إجابة لهم من النار وستر لهم من النار واشتراء لهم من النار وبلغ من الفردوس على منازلها واغفر لهم جميع الحسنات واغفر لهم جميع الذنوب والخطيئات وارفعهم به إنك إلى أعلى الدرجات واخلفهم بأولادهم بخلافة الحسنة والأجر صالح. اللهم ادخل في قبورهم الريحة والفسحة والأمان والعفو والرضوان يا حنان يا منان يا من إذا سئل أعطى وإذا استعين اللهم أنت ضرعنا وجبر انكسارنا واقبل دعاءنا واختم بصلاة أعمارنا وأعمارنا وعلى الإيمان والإسلام جميعا توفنا وأنت راض عنا وجعل خير كلامنا عند أجلنا قولا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أعنا عليها يا أيها وأمتنا عليها يا مؤمن وفعلنا عليها يا بائع وارفعنا يوم لا ينفع
مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم آمين اللهم اغفر لنا ذنوبنا لإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك أنت الغفور الرحيم اللهم مغفرتك أوسع من ذنوبنا ورحمتك أرجى عندنا من أعمالنا اللهم نسألك زيادة في الدين وبركة في الأعمال وسعة في الجزاء وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت وشهادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وأمانا من العذاب ونصيبا من الجنة وارزقنا نظرة إلى وجهك الكريم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بسر الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Amin ya rabbal alamin. Terima kasih banyak, jazakumullah khair, ahsanul jaza. Terima kasih kepada yang telah berhadir, wabil khusus pada Ibu Ruqiyah Umar Sahibul Bait. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala balas apa yang telah beliau keluarkan untuk baginda Nabi Muhammad, apa yang telah beliau keluarkan untuk baginda Rasulullah pada malam hari ini. Dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikabulkan hajat-hajat beliau insyaallah. Dijadikan putra-putri yang soleh insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Dan diharapkan juga yang akhwat untuk pulang berkelompok, jangan sendiri-sendiri. Jangan pulang sendiri, sekali pulang semua. Kalau mau pulang semua, nanti harap ada yang ngawal dari ikhwan. Kalau pulang semua, jangan bisa-bisa. Jangan bisa ya, untuk karena jauh untuk keselamatan biar sama-sama nanti tenang, aman, tentram. Nah, betul. Esok malam di kediaman Dea Rahmawati yang beralamat di Asam Petik, dan insyaallah akan sholat isya berjamaah di Masjid Sidodadi. Esok malam di kediaman Dea Rahmawati Asam Petik, beralamat di Asam Petik, akan sholat isya berjamaah di Masjid Sidodadi dan terbuka untuk umum. Setiap malam untuk umum. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.